समस्त नमस्कार। प्रथम दुख प्रकाश करुचे 11टा बेले पहुँचवार कथा रास्ता टिके ट्रैफिक जाम होबार टिके डेरी है। द्वितीयतः मोर स्वास्थ्य भल ना तथापि मु आपण मानक आज आसबार कही बोली बाध्य होकर आसिली एवं सबुठो आज दिन मो पाई गोटे शुभ दिन। आपण मैंने समस्त जानतु आज मोर जन्मदिन तो समस्ते चाहूले घरे रही मो कहली ना जन्मदिन हेले कर्मर कामटा करार अच्छी राजधर्म निभेबार अच्छी तेणु मत मोर जाकि मोर कार्यक्रमटा संपादन करके आसे। आपण मैंने सब मीडिया बंधु दैनंदिन खबर कागज पढ़ुवे एवं समस्ते अवगत अच्छा जे प्रदेश कांग्रेस कमिटी श्रीजुक्त भक्तचरण दासंकर नेतृत्व में समग्र ओडिशा रे नारी निर्यातना विरुद्ध रे आगामी काली मार्च 10 तारीख सोमवार दिन सबु जिलापाल एवं गंजाम जिले में भंजनगर एडीएम ऑफिस एवं छत्रपुर कलेक्टर ऑफिस रे जिलापाल कार्यालय रे घेराव करा जिवो, धारणा दिया जिवो नारी निर्यातना विरोध में। आमे जेतिकी शिक्षित होचु जेतिकी बढ़ी बढ़ी जाऊँ नारी मान को उपरे निर्यातना से तुलन में बहुत बढ़ी बढ़ी जाऊँ। आमे किसी शिखिलु नहीं, आमे समस्त होचंदी गोटे नारीर छुआ, आमे समस्त होचु गोटे मार छुआ, किंतु आम समाज से बाबद में संस्कार आनी पारला नहीं। ताको समग्र भारतवर्ष रे एवं ओडिशा रे जेभली भाव में क्राइम बढ़ी चली महिला मानकर विरुद्ध रे ताहा असह्य। आम चाहूँ सारा विश्व रे विशेषकर यूरोपियन देश रे अमेरिका ब्रिटिश देश रे राति 2टार राति 3टार राति घंटे मध्य गोटे झील एकला चलिकी राजरास्ता जाई पारुचे, ता घर को फेरी पारुचे, रेस्टोरेंट रे खाई पारुचे, से कथार स्वप्न विरल। एठी 10टा हो गले माँ बापा चिंतित मो झील सुरक्षित फेर कि ना 10 थर फोन करुचु, 11टा हो गले विचलित हो जाऊँ, 12टा हेले छानिया हो जाऊँ। ये हूँ भारत वर्षर अवस्था। तेणु ये संस्कार आनिबार दरकार अच्छी सरकार और सबुठु बेसी उद्वेग जिनिस जे ओडिशा रे या बहुल मात्रा रे चली सारा देश रे जेतिकी गणित अच्छी ता तुलन में ओडिशा रे बहुत है। ये 8 मास भितर आपण मान को जो आसी 1800 एभलिया क्राइम चली 1800। तेणु 1800 क्राइम यही 8 मास जदि है एभली भाव में जदि चलो आगामी दिन में ओडिशा रे प्रत्येक गाँव में प्रत्येक पंचायत रे एभलिया घटना घटिबो। तेणु कानून व्यवस्था विपर्जय हो पड़ी बोले अत्युक्ति हेबना। तेणु तारी विरुद्ध रे ये डाकरा पुरपल्ली रे समस्त को आम आह्वान करुचु, आपण मान माध्यम जनसाधारण को आम माध्यम करुचु, समस्त नेतृमंडली को आह्वान करुचु एभली एक जिनिस रे एभली एक जिनिस को जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे दलगत मत पार्थक्य निर्विशेष रे या को विरोध करने आगामी काली कलेक्टर ऑफिस को आसिकी धारणा एवं घेरावे समर्थन देवाई मु आपण मान माध्यम अनुरोध करुँ जे प्रत्येक मासरे जेतिकी चेकिंग हेबा कथा झील मान उपरे जे गाँ को जाइतिला गाँ सहित क्या सहित दैहिक संपर्क रखिकी फेरिकी आसी कि स्कूल रे क्या सहित एलोपमेंट होइछि कि प्रति मासरे जाइकी जो सरकार रो कर्मचारी जनमंगल अधिकारी शिशु मंगल अधिकारी तांको जो बारंबार चेक करने कथा से करूना एवं तार मध्य विफल होइछि। तेणु आमे चाहूँ जे सखा सरकार जे सामूहिक भाव में विफल न हो या उपरे कर्तव्य परायण हो या ही आमर निवेदन। कमी अन्य जिला अपेक्षा आम भावुँ शिक्षित जितके जिला हे गंजाम जिला शिक्षित तेणुक टे क्राइम रेटा कमी जो बेसी अशिक्षित अच्छी से बेसी क्राइम हुए।
ଆମର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି। ଧରନ୍ତୁ କେଉଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆସିବାର କାଲିକି ଅଛି, ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର ହେବେ, ହଠାତ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକ ହେଲା କି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼। ଆମେ ସବୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତ ଆମର ସଂଗଠନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯିଏ ଯେତେ ଲୋକ ପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିକରି ଆମେ ଘେରାଉ କରିବୁ। ହୁଏତ ସେ 10 ହେଇପାରେ, ସେ 1000 ହେଇପାରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ। ଏଇଟା କେବଳ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଭଳିଆ ନୁହେଁ। ଆମେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ପଇସା ଦେଇକରି ବୋହି ଆଣୁନୁ କି କାହାକୁ ଆମେ ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ 200 ନିଅ ଥରେ ଥରେ ଆସିକି ଯାଅ, କି 500 ନିଅ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଆସ, କି 1000 ନିଅ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଆସ, ଧାରଣା ଦେଇକରି ଭାତ ମାଂସ ଖାଇକରି ଯାଅ, ଏଭଳିଆ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ। ସତପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ କର୍ମୀ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ। ଯେତେ ଆସିପାରିଲେ ଭଲ, ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନୁ, ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନୁ। ଆମର କାଲିକି ଯେତିକି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହେବ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ। କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଯେତିକି ଚେକିଂ ହେବା କଥା ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା, ଗାଁ ସହିତ କାହା ସହିତ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ଫେରିକିରି ଆସିଛି କି ସ୍କୁଲରେ କାହା ସହିତ ଏଲୋପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କି, ପ୍ରତି ମାସରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ସରକାରର କର୍ମଚାରୀ, ଜନମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ, ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କରିବା କଥା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସରକାର ଯେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ବିଫଳ ନ ହୋଇ ୟା ଉପରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଆମର ନିବେଦନ। କମି ଯାଇଛି ଟିକେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଅପେକ୍ଷା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଶିକ୍ଷିତ ଯେତିକି ଜିଲ୍ଲା ହେବେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାଟା ଶିକ୍ଷିତ, ତେଣୁକରି ଟିକେ କ୍ରାଇମ୍ ରେଟ୍ଟା କମିଛି। ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ଅଶିକ୍ଷିତ ଅଛି ସେଠି ବେଶୀ କ୍ରାଇମ୍ ହୁଏ। 3054ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଛି। ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ, ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବଳାତ୍କାର, ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 2 ଜାଗାରେ ADM ଅଫିସ୍ ଭଞ୍ଜନଗର ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଛତ୍ରପୁରରେ ଧାରଣା ଏବଂ ଘେରାଉ କରିବ। ସେ ବାବଦରେ ହେଉଛି ଆଜିର ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିଶଦ ଭାବରେ ଲିଫଲେଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଛି, କେତେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ବିଶଦ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା, ଏ ରିପୋର୍ଟ ମୋର ରିପୋର୍ଟ ନୁହେଁ, ଏ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି ସରକାର ରିପୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ରେଟ୍ ଅଛି, କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟର ଅଛି, ତାର ହେଉଛି ଏ ବିଶଦ ବିବରଣୀ।